भगवद गीतार श्रोता होगापी आम भितर केउं सबु लक्षण थिबा आवश्यक कहीं एते जनक भितरु श्रीकृष्ण अर्जुन को ही गीतार श्रोता रूपे बाछिले कहीं देखा जाइछि जे भगवद गीता अर्जुन जीवन में सफल भाव में प्रयोग हो पारिछि। आसंतु आज यही सब प्रश्न मानकर उत्तर खोजिबा। समस्त को स्वागत। भगवद गीता हेउची एक उपनिषदीय बोध ग्रंथ जेउठी वक्ता बा गुरु हेउचंती निजे श्रीकृष्ण एवं श्रोता बा शिष्य हेउचंती निजे अर्जुन। तेबे भगवद गीता कहवा पई श्रीकृष्ण अर्जुन को ही बाछिथिले। अर्जुन को जीवन रे ही गीतार सफल प्रयोग होइथिबार आमको परिलक्षित हुए। अर्जुन को पाखरे मुख्यतः चारोटी गुण थिला जेउथिपाई भगवद गीतार योग्यतम श्रोता से होई परिले एवं तांको जीवन में भगवद गीता सफल भाव में प्रयोग होई परिला। प्रथमतः अर्जुन जीवनर संघर्ष और सफलता को भल भाव में जानिथिले। अर्जुन जन्म हेबार किछि मास परे निज पिता को हराइले। सारा जीवन से संपर्कीय मानक असुयार शिकार होइछंती। अधिकांश समय तांकर राजप्रसाद छाड़ी वनवास रे बीतीछि। सूच्यग्र मेदिनी मध्य तांको बिना युद्ध रे प्राप्य हेब नाही बोली घोषणा होइछि। तेणु तांकर जो जीवनर संघर्ष ताहा अन्य राजपुत्र मानक जीवन रे देखा जाए नाही। तेणु जीवनर जो संघर्षमय पार्श्व ताको अर्जुन भल भाव में चिन्हिथिले। किंतु अर्जुन का जीवन में केवल संघर्ष नथिला, अर्जुन का जीवन में सफलता मध्य थिला। अर्जुन थिले सेही समयर अन्यतम सफल धनुर्धर, गुरु द्रोणंकर योग्यतम शिष्य। द्रौपदी स्वयंवर रे से सफलता अर्जन करथिले। विराट राजा जो युद्ध से सफलता अर्जन करथिले। जीवन रो अनेक छोट बड़ युद्ध रे अर्जुन सफलता हासिल करिसंती। तेणु संघर्ष और सफलता ए उभयर विचित्र संगम घटी अर्जुन जीवन में। गीता मध्य सही व्यक्ति को शुणेबा कथा जहाँ जीवन में संघर्ष भी अच्छी और सफलता भी अच्छी। जे संघर्ष को भय करे और जे क्रमागत भाव में विफल हो चलु थाए से गीता शुणिले मध्य ताको बुझी परिबो नाही एवं बुझी पारिले मध्य जीवन में प्रयोग करि परिबो नाही। द्वितीयतः अर्जुन भितरे वीरत्व और बौद्धिकतार अपूर्व संगम घटीथिला। अर्जुन थिले से समय जड़े वीर, प्रख्यात वीर एवं अर्जुन भितरे मध्य बौद्धिकता थिला, किछि आध्यात्मिक पूर्व प्रस्तुति रहिथिला। भगवद गीता युधिष्ठिर को मध्य शुणा जाय पारिथांता। भगवद गीता को बुझिबा पई युधिष्ठिर भितरे मध्य यथेष्ट बौद्धिकता थिला। किंतु भीष्म विरुद्ध रे लड़िबा पई, द्रोणों विरुद्ध रे लड़िबा पई तथा से समय विख्यात धनुर्धर कर्णों विरुद्ध रे लड़िबा पई योग्यतम रथी युधिष्ठिर नथिले। अर्जुन भितरे वीरत्व रहिथिला। भीमसेन को मध्य भगवद गीता शुणा जाय पारिथांता, किंतु भीमसेन भितरे पराक्रम थिला सत, किंतु गीता को बुझिबा पई आवश्यक बौद्धिकता नथिला। अर्जुन हेउचंती एक स्वतंत्र व्यक्तित्व। तांका पाखरे पराक्रम भी थिला एवं बौद्धिकता भी थिला। से बौद्धिकता माध्यम रे गीता को बुझी पारिले एवं निज वीरत्व द्वारा गीता को युद्ध रे प्रयोग करि पारिले। तेणु जहाँ जीवन रे उभय वीरत्व और बौद्धिकता रही से गीतार उपयुक्त श्रोता हुए बोली आमको सूचना मिले। तृतीयतः अर्जुन पाखरे प्रजुक्ति विद्या और संवेदनशीलता उभय रही। आपण जदि अर्जुन को जीवन को लक्ष्य करेंगे तेबे से समय उपलब्ध प्रजुक्ति विद्या, अस्त्र विद्या, रण विद्या से आयत्त करथिले। विभिन्न व्यूह संपर्क में तांकर ज्ञान थिला। व्यूह भीतर को प्रवेश करिबा, व्यूहरु बाहरिबा ए सब विषय से आयत्त करथिले। निज जीवन में से अनेक अस्त्र शस्त्र मध्य संग्रह करथिले, यथा नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र इत्यादि। तेणु से समय रण विद्या आवश्यक प्रजुक्ति विद्या
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥିବା ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜିତ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ସେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ? ନା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସେନାର ମଝିରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେ ଜୀବନରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ପ୍ରତି ହଠାତ୍ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅତଏବ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ ତାକୁ ଗୀତା ଶୁଣେଇବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଯଦି କେବଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ନିଜ ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ମନା କରି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ହେଉଛ ସାରଥୀ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋର ରଥକୁ ବାହିକି ଆଗକୁ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ କଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ସଖା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସାରଥୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ତାର୍କିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯାହା ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତି ପଦରେ, ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ମାନିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ସେ ତାର୍କିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୀତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ହୋଇପାରିବା? ଆମେ ବି କ'ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏହି 4ଟି ଗୁଣ ରଖିଛେ? ଯଦି ରଖିଛେ ତେବେ ଗୀତା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯଦି ରଖିନେ ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।